par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit, ni par force. Alléluia. Alléluia. Jeśli ludzi na korydory. Dobry dzień. Dobry dzień, cerkow. Bonjour, chère Église. Ja znam, że u was все хорошо. Je sais que tout va bien chez vous, Особенно с Господом. surtout avec le Seigneur. С Господом, я думаю, что у вас всегда будет хорошо. Je sais qu'avec le Seigneur, tout ira toujours bien. Amen. Amen. Вот. Я хотел вам говорить одну вещь. Вы можете присядать, да, присядать. J'aimerais partager avec vous un passage. Да, это Марка C'est l'évangile de Marc, 4, le chapitre 4, стих verset 36. 36. Опустив народ, они вошли в лодку к Иисусу и отплыли от берега, к ним присоединились и другие лодки. Ils laissèrent la foule et emmenèrent Jésus sur le lac. Dans le bateau où il se trouvait, d'autres bateaux les accompagnaient. Внезапно поднялся сильный шторм. Волны и были и à борта лодки, и ее стало заливать. Or, voilà qu'un vent très violent se mit à souffler. Les vagues se jetaient contre le bateau qui se remplissait d'eau. А Иисус в этом время спал на корме, подлив подушку под голову. И ученики разбудили его и сказали: ученики, неужели тебе все равно, что мы гибнем? Lui, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Les disciples le réveillent et lui crièrent: Maître, nous sommes perdus et tu ne t'en soucies pas? Проснувшись, он запретил ветру и приказал озеру: умолкни, перестань. В тот же момент ветер стих, и наступили полный штиль. Но что вы испугались? Сказал он ученикам: неужели у вас еще нет веры? Il se réveilla, parla sévèrement au vent et ordonna au lac: Silence, tais-toi. Le vent tomba, il se fit un grand calme. Puis il dit à ses disciples: Pourquoi avez-vous si peur? Vous ne croyez pas encore? Amen. Amen. Тут мы видим что-то. Бог говорит Ici nous voyons Тут мы видим, что Бог хочет нам говорить. Nous voyons ce que Dieu veut nous dire ici. Он в лодке. Il est dans un bateau. Если он в лодке, Et s'il est dans la barque, значит он в вас. c'est-à-dire qu'il est en vous. Amen. Amen. Что он берет контроль. Qui prend le contrôle. Иногда Parfois, забываем, nous oublions что Бог с нами. que Dieu est avec nous. Он был с учениками. Il était avec les disciples. Произошла буря. Il s'est passé qu'il y a eu un vent qui s'est élevé. Произошел шторм. Il y a eu un très vent impérieux. Сильный шторм. Un vent très violent. И они видели, что Иисус спал. Ils ont vu que Jésus dormait. Но он хотел им сказать: Il voulait leur dire: я беру контроль. Je prends le contrôle. Я контролировать все. Je contrôle tout. И он говорит: не бойся. Il n'aie pas peur.
Et voilà pourquoi je voulais te dire aujourd'hui, ne crains pas. Ne crains pas. Je me rappelle un jour dans ma vie, un mardi, le propriétaire nous a dit, je viens de prendre l'argent. C'était à la fin du mois. En ce moment, je n'avais pas l'argent pour le lui donner. Et c'était le premier mois que nous vivions dans cet appartement. Il dit, je viendrai pour récupérer l'argent. Je dis, ok, viens. Ok, venez. Et le dimanche avant cela, avec ma femme, comme d'habitude, on partait toujours chez mon grand frère. On prenait quelque chose avec nous pour apporter. Comme d'habitude, on ne peut pas aller voir quelqu'un sans avoir rien dans les mains pour le faire. On a acheté quelque chose, le jus, le pain, et puis on leur a apporté. Et nous étions avec lui jusqu'à la fin du culte, on était là. Et en ce moment que nous étions là-bas, à l'intérieur, ça bouillonnait en moi. À bientôt, ça sera mardi qu'il faut payer. Mardi va arriver. On a parlé là-bas avec les frères. On avait une tradition que chaque dimanche on se mettait ensemble et puis on partageait. Et je suis parti à la maison avec ma femme. Et nous, quand on s'arrêtait, on avait l'habitude de prendre un bus. On s'arrête toujours à un arrêt avant. Et en ce jour-là, je dis à ma femme, sortons ici à cet arrêt. Elle dit, ok. Nous sommes sortis à cet arrêt. Et on a commencé à marcher. Là où nous vivions, c'était un peu en haut, c'était comme une petite montagne comme ça. Et nous marchions petit à petit. Et en marchant, je fais attention, je regarde par terre. Je vois comme il y avait un papier qui était vert. Je dis, oh, bien aimé. Je vois le dollar. J'ai pris le dollar. J'ai mis dans la poche. Je n'ai même pas regardé c'était combien. J'ai vu, j'ai reconnu c'était le dollar. J'ai mis dans la poche. Et on a continué. On est arrivé à la maison avec ma femme. De l'arrêt jusqu'à chez nous à la maison, ça peut faire 3 minutes. Et si nous sommes arrivés à la maison, nous sommes rentrés, on a fait ce qu'on allait faire. Après, j'ai dit, oh, regarde, on va regarder le dollar que j'ai ramassé là. Quand j'ai ouvert ce billet, ce n'était pas $1, mais c'était $100. En ce moment, pour le loyer, on devait payer $50 à peu près. C'était dans un studio comme ça qu'on habitait. Et j'ai compris que Dieu contrôle tout. Dieu contrôle tout. Il te dit aujourd'hui, ne crains point. Tu as peur de quelque chose, tu crains quelque chose. Tu montres que tu n'as pas peur. Mais à l'intérieur, tu crains. Mais Dieu te dit, commence à enlever de ton cœur cette crainte. Comment enlever cette crainte? Il faut écouter plus la parole de Dieu. De lire la parole. Tu vas voir comme c'est écrit, ils étaient à la mer. Ils ne pouvaient pas traverser. De l'arrière, il y avait les Égyptiens. Devant, il y avait la mer. Il n'y avait pas de bateau.
narod mpano narod. beaucoup, multitudes de peuples. Deduski, babuski, invalide, soso. Il y avait les enfants, il y avait les grands-pères, il y avait les invalides, il y avait des personnes qui ne pouvaient pas marcher comme ce soir. C'est des gens qui étaient affaiblis. Mais on sent en arrière qu'il y avait les chevaux des Égyptiens qui partaient après eux. Surtout dans le désert, quand on vous poursuit, tu sens qu'il y a un sang qui est là et il y a la poussière qui s'élève. Et c'est un peu de vous représenter dans cette situation. Et regardez, et c'est un peu de vous représenter dans cette situation avec tout ce monde-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Il avait l'intention de venir les exterminer et de vous jeter dans l'eau, ou bien vous tuer, ou bien vous exterminer. Frères et sœurs, et quand vous commencez à lire ce genre de passage, vous commencez à dire en vous-même, Seigneur, tu es où? Dieu te dit, je contrôle tout. Qu'est-ce qui est passé? Moïse a ouvert. Il a pris son bâton. Il a frappé sur la mer. Et Dieu lui a révélé cela. Et l'eau s'est divisée en deux. Et le peuple de Dieu est passé. Mais avant cela, je sais qu'avant cela, tellement il y avait de mauvaises paroles qui sont surgies sur lui. Qu'est-ce que tu nous as fait ici? Pourquoi tu nous as amenés ici? Ici, nous sommes dans un point où on ne peut pas repartir. Frères et sœurs, quand vous avez ce genre de paroles qui montent à l'intérieur de vous, cet événement ainsi, commencez à déclarer: calme-toi, tais-toi. Tais-toi. Comme Jésus a dit, tais-toi. Tais-toi. Je vais. Et je n'aurai pas peur. Personne ne va me tuer. Le propriétaire ne va pas me tuer. Amen. Amen. Frères et sœurs, Dieu contrôle tout. Tu peux dire que toi, peut-être Dieu est avec toi. Il est avec nous. Il est avec toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, faisons confiance à Dieu. Nous allons commencer à faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. Même dans des petites choses. Même si tu sens que tu es malade, chaque jour tu déclares: Seigneur, tu es avec moi. Guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Frères et sœurs, Dieu va te guérir. Si tu es malade, déclare maintenant: Seigneur, guéris-moi. Ou bien dis à la maladie, parle de chez moi. Ou bien la maladie, parle de moi. Frères et sœurs, commence à parler chaque jour. Le problème dans le peuple de Dieu, ils parlent peu. Ils parlent plus à leurs problèmes à quelqu'un et rien ne change. Il est mieux de commencer à parler de ces problèmes, de commencer à parler. Dis: la maladie quitte mon corps. Tous ces craintes quittez mon corps. Tous ces problèmes quittez ma vie. Et toi, tout cela quitte ma vie. Je t'interdis la crainte. Et j'irai jusqu'au fond. J'irai jusqu'au fond. Jusqu'au fond. Dieu est avec moi. Il m'a promis la guérison, la santé. Vous êtes avec moi ou non? Vous êtes avec moi ou non? Il est avec nous. Ah, souriez. Je vais vous dire encore une chose. Et quand vous irez à la maison, ou bien dans la salle de bain, regardez le miroir. Regardez comment vous souriez. Parce que vous ne vous voyez pas quand vous souriez maintenant. Mais je vois comment vous êtes belle et beau. Vous devez voir comment vous êtes belle et beau quand vous souriez. Regardez au miroir et souriez.
Vous allez voir comment vous êtes beaux et Mais belles. quand verushi, Nous, comme des chrétiens, chasta ulibatsa. nous devons souvent sourire. Chasta ulibatsa. Souvent. Souvent sourire. Chasta ulibatsa. Souvent sourire. Chasta ulibatsa. Souvent sourire. Là, j'ai essayé de souligner. Même si tu n'as pas les dents. Ana j'ai essayé. Mais on a les dents. Uzbog blaga savit vas. Que le Seigneur vous bénisse. Kada me budem praslavle at bogo. Quand nous allons glorifier Dieu, Slavti bogo se sedu shoy. glorifiez Dieu avec tout votre cœur. Kada shota na pisa budu na pisa na. Et quand il va y avoir des paroles qui seront Gaviti projetées, kaj di slava. prenez chaque mot. Kaj di slava. Chaque mot. Ivi prestati bog pered vame. Essayez de vous représenter Dieu qui est devant vous. Vidite ivo. Et vous le voyez. Ivu gavariti mo. Et vous lui parlez. Sotati gaswe aprisholzes. Oh, que c'est toi que je suis venu pour glorifier. Gavi jolu di katore davno ni vide rad vas vidit. Je vois des gens que je n'ai pas vu il y a pas longtemps. Vas sotin lublu. Je vous aime beaucoup. Davno ni vide. D'abord, on ne vous a pas vu. Vito je lublu vas. Moi aussi, je vous aime. Zilion ame. Kolka. Envers. Davno ni vide. D'abord, on ne s'est pas vu. Kadite chaste pratio me Venez jombas. souvent. Vas lube vina chez Simon. Nous vous aimons. Vous êtes notre famille. Vina chez Simon. Vous êtes notre famille. Tiens kada no galu deta priad. Vous savez, quand il y a beaucoup de gens, c'est agréable. Priad. Agréable. Chaste. I vas toje madame. Et Madame madame, priad na vas vidit. nous sommes très contents de vous voir. Il y a longtemps, on ne vous a pas vu. Là. Kadite pas chaste. Venez souvent, souvent. Ah oui, chaste après jour. Priad. Les autres, je vous vois tout le temps. Sigda yes. Vous êtes Ah, toujours là. na veta sur sigda Paul Sur tout ce côté, ils sont toujours pleins. Non mais Ce vous dites côté-là. Paul Mais nous allons faire ce côté-là, sera plein également. Gloire à Dieu. Dieti vizies. Les enfants, vous êtes là? Davaite. Venez les enfants, on va prier pour vous. Acclamons pour nos enfants. Les enfants, c'est la vie. Жизнь продолжается. Идите на роддом, и вы увидите, как дети рождаются. Бага! Кричит. Les enfants, quand ils naissent, ils crient. Это значит, что жизнь продолжается. C'est-à-dire que la vie Чтобы continue. никто не вам сказал, что завтра будет, как называется, конец света. Не, жизнь Et продолжается. que quelqu'un ne vous Бога dit pas есть план для demain, этих детей. ça verra la fin de la Бога vie. есть план для этих детей. Dieu a le plan pour les enfants. Пусть Бог благословит вас. Que le Seigneur vous bénisse. И я молюсь, когда мы говорим «Отче наш», Quand nous disons, значит, наш папа. quand nous parlons à notre Père, Миллионы детей c'est le Père de в millions этом мире, в d'enfants. Африку, в Индию, Dans ce monde, en в Afrique, en Европе, Indie, в en Europe, Азии, везде. Partout Чтобы en вы Asie. закрыли глаза и видели дети. j'aimerais que vous fermez vos yeux, que vous voyez les enfants. Regardez à ces enfants Очень много. Это ты принадлежит Богу. qui Он appartiennent à говорит, Dieu. дети в этом мире. Он говорит, эти дети, чтобы они пришли в этот мир. Il dit que les enfants viennent dans ce Есть monde. план для этих детей. Il a un plan pour les enfants. Господь, мы молимся за каждый дети. Seigneur, nous prions pour chaque enfant. Каждого. Chaque enfant. Благослови их Bénis-les. во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Господь, есть, которые болеют. Seigneur, il y a ceux qui sont malades. Исцели их. Guéris-les. Исцели их. Guéris-les. Господь, исцели их. Guéris-les, Seigneur. Освободи их. Libère-le. Те, которые в тюрьмах. Ceux qui sont en prison. Господь, освободи их. Seigneur, libère-le. Те, которые работают тяжелые. Ceux qui sont dans un emploi qui est dur. Libère-le. Господь, благослови дети. Seigneur, bénis les enfants. Тяжелое состояние. Ils sont dans des situations difficiles. Guéris-les. Господь, мы знаем, что много детей живешь тяжело, Господь. Nous savons que pour vos enfants, ils ont une vie difficile. Ils sont dans la pauvreté, la crainte. En Afrique, beaucoup en Asie, en Indie. Очень бедные, очень Ils бедные. sont dans des situations, Ничего нету. ils n'ont absolument rien. Медицинского нету. Ils n'ont pas là Господь, de médecin. освободи, делай чудо в их жизни. Seigneur, libère, fais un И miracle dans молимся, leur чтобы vie. наши дети, Господь, во имя Иисуса. Au nom de Jésus-Christ. Господь, благослови их. Seigneur, bénis-les. Господь, благослови их Bénis-les, во Seigneur. имя Иисуса Au Христа. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Дай Богу славу. Спасибо. Acclamons le Seigneur. Когда вы будете молиться, Quand vous allez prier pour les gens, и молитесь, если вы будете молиться за женщины, si vous priez pour les молитесь за femmes, женщины. priez pour les femmes, Молитесь за мужчин, priez pour les hommes, молитесь за мужчины. priez pour Когда les вы hommes. молитесь за одного мужчины, молитесь за миллион мужчин. Amen. Quand vous priez pour un seul homme, priez pour un million des hommes. Миллион мужчин. Parce qu'il y a Когда вы beaucoup начали d'hommes. молиться за людей, Quand не vous молитесь commencez только à за manger, себя, ne а priez pas молитесь juste за pour других vous-même. людей. Priez pour Amen. beaucoup Бог d'hommes. дает нам способность открывать себе внутри. Dieu nous a donné la capacité de s'ouvrir de l'intérieur, Увидеть очень миллионы людей. de voir des millions Вы de находитесь в одном personnes. месте, Tu te trouves dans un endroit, и вы увидите миллион. tu vas voir des millions de Бог дал нам personnes. такой способность.
Dieu nous a donné cette capacité. Amen. Amen. Stante, pajalo. Mettez-vous debout. Pazdati beaucoup slavo. Acclamons pour le Seigneur. Tu veux bosser que tu es nous, jeune. Tu n'as plus besoin de qui que ce soit. Tu veux bosser que tu es nous, jeune. Nous, Tu jeune, n'as besoin de personne. On a besoin de Jésus. Et quand Jesus yes, Quand Jésus est tu parmi veux nous, bosser que tu es nous, tu jeune. n'as plus besoin de qui que ce soit. Alléluia. Alléluia. Adnaji kateli skinuti Isusa Krista. Ubiti yevo. Un jour, on voulait Как tuer всегда Jésus-Christ. противники. Comme d'habitude, les ennemis. Они привели его к обрыву. Ils l'ont amené vers un endroit où on pouvait le jeter de la montagne. Написано Иисус Il est посмотрел, écrit, Jésus a regardé, прошел посреди них il est passé au milieu d'eux. и ушел. Il est parti. Амен. Amen. Однажды ученики Un jour, les disciples, в страхе и трепете dans la crainte et la peur, собрались. ils se sont réunis. Нашего Господа убили. Et ils ont tué notre Seigneur. Но странные женщины говорят, что вас как бы воскрес. Une des femmes étranges disent comme s'il est ressuscité. И другие ученики об этом говорят. Et d'autres disciples en parlent. Но среди них был Фома. Et parmi eux, il y a un qui s'appelait Fama. Они были заперты, они закрылись, потому что они боялись со своей жизни. Et ils avaient peur, ils étaient enfermés. И внезапно, Et du coup, появился Христос. Jésus-Christ leur a apparu. Внезапно Он появился. Il est apparu. Вот я. Voici moi. Важно всегда Его присутствие. Il est important sa présence. Важно всегда Его присутствие. Il est toujours important Поэтому sa présence. когда Quand нам удается не просто верою, et nous avons la possibilité juste de croire. но когда нам удается, на самом деле, мы ощущаем, что вот Он здесь, не просто верою, да, но вот Он здесь. Quand Это nous момент, sentons qu'il est là, pas juste que nous croyons, mais когда nous тебе sentons sa нужно, présence. тебе и мне, нам нужно C'est просто un moment là. цепляться за Него. Toi et moi, on doit l'attraper ou bien s'agraffer à lui. Аминь. Amen. Есть моменты, это когда просто верую, мы верим, потому что написано, что Иисус с нами, мы Il y a des верим в это. moments que tu crois parce qu'il est écrit. это правильно. C'est une bonne chose. Потому что большей частью мы живем верою. Parce que souvent nous vivons par la foi. Большей частью мы верим. Une bonne Но partie есть nous моменты, croyons. когда ты не просто веришь. Il y a des moments que tu Ты ne crois просто, pas ты juste, знаешь об этом. mais tu sais. Ты знаешь об этом, sais. что сейчас Бог со мной. Maintenant, Dieu Сейчас avec Он со moi. мною. Maintenant, Я не Dieu просто avec moi. верю. Je ne crois pas juste. Как говорит той женщине из disait cette Самарии. femme Мы не de просто Самарии. верим по твоим словам, Nous ne croyons pas juste par ta parole. но мы сами пришли. Mais nous sommes venus И мы nous-mêmes. убедились. Et nous sommes Есть convaincus. момент, когда ты убежден. Il y a des moments là où tu es Ты convaincu. не просто веришь. Pas juste croire. Хотя нам нужно Нет. верить, и это Nous правильно. devons croire, c'est juste. Потому что мы живем Parce que nous vivons. верою. Библия Par la говорит, праведник верою живет. La Bible déclare que le juste Другими vit par la словами, foi. большей части мы именно так живем. Et une bonne partie, nous vivons de la sorte. Но есть моменты, Mais il y a des когда moments, Бог quand Dieu желает еще больше укреплять твою веру, Désire fortifier encore ta foi. созидать твою веру. Fortifier ta foi. Когда Он показывает себе, Quand il te se révèle тебе, à toi. Он показывает себя тебе. Quand il se révèle à toi. Ты ощущаешь, Tu sens. что я уже молюсь в этой комнате, но я не один. Je prie dans cette chambre, je suis plus seul. Я был один. J'étais Но я seul. чувствую, что я не один Mais je уже. sens que je suis plus seul ici. Когда ты в молитве, Quand tu es dans la ты prière, прямо ощущаешь, Quand tu sens. что вот он, ну и он Voilà, здесь. voilà, je Я sens не знаю, sa в каком présence, углу он, il est là. но он здесь. il Кто-то est зашел. ici, il est parmi, il est rentré. Кто-то вошел в это помещение. Quelqu'un est rentré Ты dans знаешь cet об endroit. этом. Tu sais. Ты ощущаешь это. Tu sens Ты cela. чувствуешь Божье присутствие. Tu sens la présence de Ты Dieu. знаешь, что ты не просто говоришь как бы ну, в духе, но ты tu знаешь, sais что que ты tu parles словно pas juste dans l'esprit. разговариваешь с Mais кем-то. tu parles, tu pries comme si tu es en train de parler avec quelqu'un d'autre. Ты знаешь, Tu sais что ты имел встречу непосредственно с ним. que tu as eu la rencontre
directement Ти avec это Dieu. знаешь. Et toi, tu le sais. Это самое важное, Et c'est ce qui est дорогие. le plus important. Поэтому, когда мы говорим, Иисус сейчас здесь, Voilà pourquoi nous disons que Jésus est maintenant послушай, ici. Écoute, там, где был Христос, là où il y avait Jésus-Christ, всегда были il y перемены. avait toujours des changements. Там, где Христос, Là où il y a Jésus-Christ, там перемены. là-bas il y a des changements. Там, где Христос, Là où il y a Jésus-Christ, там жизнь. là-bas il y a la vie. Там, где Христос, Là où il y a Jésus-Christ, там жизнь. là-bas il y a la vie. Там, где Христос, Là où il y a Jésus-Christ, есть всегда перемены. il y a Возможно, эти перемены и нам, как сказать, ну, не нравятся. Peut-être Но это qu'on могут быть n'aime перемены pas от Бога тоже. ces Внутри, changements. возможно, что-то ломается внутри À тебя. l'intérieur, Но quelque они chose от se Бога, brise. эти перемены. Mais ça vient de la Там, part где de Христос, Dieu. там перемены. Là où il y a Там, где Jésus-Christ, Христос, il y a всегда un вода changement. возмущается. Et là où il y a Jésus-Christ, il y a l'eau qui Там s'affiche. есть жизнь. Il y a toujours la vie. И нам нужна эта жизнь. Et nous avons besoin de cette vie. Нам нужна эта жизнь. Nous avons besoin de Тебе нужна эта жизнь. Tu as besoin de- Тебе нужен Христос. Tu as besoin de Jésus-Christ. Тебе нужен Иисус. Tu as besoin de И Jésus-Christ. мне нужен Et Иисус. moi, j'ai besoin de Jésus. Поэтому однажды Voilà pourquoi пришли un jour, язычники. Ceux qui ne croient pas sont venus. Они пришли к ученикам Ils sont venus Христа. voir les disciples de Jésus-Christ. И они сказали, Ils lui ont dit, нам хочется видеть Nous Иисуса. avons besoin de voir Jésus-Christ. Нам хочется видеть Nous Иисуса. avons besoin de voir Jésus-Christ. Они пришли к ним. Ils sont venus à lui. Сказали, ну, мы-то здесь, мы-то можем ему передать то, что вы просите. Donc, nous sommes là, les Мы-то disciples. здесь. Est-ce qu'on peut Да transmettre спасибо, ce что qu'on вы fait? есть. Il dit oui, merci que vous êtes. Нам хочется Его видеть. Nous voulons le voir. Мы тебя уважаем. Мы тебя Мы respectons. вас любим. Вы его ученики. Vous êtes ses Вы disciples. среди 12. Vous êtes parmi Мы вас nous. видим постоянно вместе. Nous voyons toujours Но ensemble. послушайте, простите нас. Écoutez-nous, Простите pardonnez-nous. со всеми Pardonne. уважениями. Avec tout Мы le хотим respect. Его видеть. Nous voulons le voir. Амен. Amen. Это должна быть твоя молитва и моя молитва. Ça doit être ta prière Нам et ma хочется prière. Nous видеть avons besoin Иисуса. de voir Jésus-Christ. Аллилуйя. Alléluia. Нам хочется видеть Nous Иисуса avons besoin de voir Своей жизни. Jésus-Christ dans notre vie и в нашей et церкви, dans notre église, в наших служениях. dans nos Мы ministères. хотим переживать Иисуса. Nous voulons Мы хотим vivre переживать Бога. Nous voulons voir Dieu. Он главный. Il est le Не ты principal. главен. Pas toi le Не я, principal. тем более не Pas- c'est pas moi главный. le Никто не principal. главный. Personne ne le Христос. C'est Jésus-Christ. Христос главный. C'est Jésus-Christ qui est le Христос principal. главный. C'est lui qui est Нам le всем principal. Nous tous, хочется видеть nous voulons Иисуса. voir Конечно, Jésus-Christ. слава Богу, что мы можем видеть друг друга. Мы радуемся. Bien sûr que nous видя pouvons voir les друг uns друга. et les autres, nous sommes Это contents. нормально. C'est normal. Мы скучаем друг за другом. Это правильно. C'est une bonne chose que nous voulons voir Но les мы autres. все, при том, что мы друг за друга скучаем, нам Bien всем нужно увидеть Христа. Nous avons besoin de voir les uns les autres. On a tous besoin de voir Jésus-Christ. Амен. Amen. Иисус здесь. Jésus-Christ. Иисус здесь. Jésus est Его parmi nous. могучая сила, Sa force, sa puissante force, Его могучая сила sa здесь. puissante force. Послушай внимательно, что я скажу. Иисус здесь. Jésus-Christ est parmi nous. Его могучая сила Sa puissante force, здесь не для Него. pas pour lui. Ему эта сила не нужна. Il n'a pas besoin de cette puissance. Повторяю. Je répète, Когда Иисус приходит, quand Jésus arrive, это не для себя. c'est pas pour lui-même qu'il arrive, Для тебя. pour toi. Дети, у вас есть что-то покушать? Les enfants, est-ce que vous avez de quoi manger? Это не я у вас спрашиваю. C'est pas moi qui vous demande. Однажды Христос спросил учеников, Un jour, Jésus a posé cette question à ses disciples которые шли из Эмауса, они уставшие, qui partaient d'Emmaüs, ils étaient fatigués. разжигли, как его, костер. Ils ont fait un feu. Есть у вас покушать? Est-ce que vous avez de quoi manger? Иисус всегда заботится о тебе. Если у тебя что Jésus покушать, s'occupe toujours de toi. Il te pose la question, est-ce que tu as quelque chose à manger? если у тебя какая-то нужда, Est-ce que tu as un besoin? если у тебя что-то, которое тебя беспокоит, Est-ce que tu as quelque chose qui te dérange? дети, он так и сказал, дети, прямо так и C'est comme сказал, ça qu'il a дети. dit, les enfants. Это же Иисус и друг. Иисус, он Jésus все. est notre ami. И друг, и... Il est tout, Дети, amis если у et вас les что enfants. покушать, Les enfants, est-ce que vous avez de quoi manger? дорогие, Bien-aimés, Христос, Jésus-Christ, это самое важное. c'est celui qui est le plus important. Он самый главный. Il est le plus important. Иногда это имя настолько вульгарным в нашем произношении, что Parfois- оно как бы теряет ту суть, ту значимость, которая есть в этом имени.
Ce nom devient tellement vulgaire dans notre manière de le parler qu'elle perd sa puissance. No mâine dolgi privicat că Nous tamu ne imini devons pas prosta nous dag. habituer à ce nom juste comme ça. Potom și vetom imini. Parce que dans ce nom, Sila. il y a la puissance. Vetom imini. Dans ce nom, Yes jusna. il y a la vie. Vetom imini. Dans ce nom, Yes fsio. il y a Wciom ti i ja mânuși tout dajem ce sa. dont toi et moi nous avons besoin. Vetom imini. Dans ce nom, Yes tvoje spasienie. Il y a ton salut. Iisus Hristos. Jésus-Christ, Naš Bog. notre Dieu, Naš Spasitel. notre Sauveur, Naš Iscupitel. notre Sauveur. Потому Его могучая сила Voilà здесь. pourquoi sa puissante Для force est того, parmi чтобы nous, служить Тебе. pour nous servir, Для того, чтобы служить мне. pour me servir. Ему эта сила самому не нужна. Il lui-même, il n'a pas besoin Он de cette force. является для того, чтобы нам служить. Il se révèle Сын pour nous человеческий servir. пришел не для того, чтобы Ему служили, Le Fils de l'homme est venu pas qu'on puisse le servir, но чтобы послужить и отдать свою жизнь за mais нас. pour servir et donner sa vie pour nous. Амен. Амен. Дайте Иисусу большую славу. Аккламация Аллилуйя. Христу. Наславление большое спасибо. Слава Богу. Аллилуйя. Alléluia. Садитесь, пожалуйста. Пусть Бог вас благословит. Аллилуйя. Alléluia. О, Бог благ. Спасибо большое. Bon. Очень сильное присутствие. Слава Богу. Gloire à Dieu. Бог здесь. Dieu est parmi nous. Бог здесь, Dieu святые. est parmi nous, bien-aimés. Аллилуйя. Бог Alléluia. здесь. Dieu est parmi nous. Бог здесь. Dieu est parmi nous. О, дорогие, Бог Alléluia. здесь. Dieu est parmi nous. Так просто ты ощущаешь Божье C'est присутствие. comme ça que tu sens la présence de Dieu. Как это прекрасно. C'est Как это merveilleux. чудесно. Как C'est это... miraculeux. Я чуть-чуть сказал мило. Ну, вроде там agréable. кто скажет, что за слова такие ты употребляешь? Ну, Je dirais que ce sont le mot. просто классно. C'est une bonne chose et tu te sens agréable quand tu es dans la présence de Dieu. Амен. Amen. В Божьем присутствии Dans la présence de это Dieu, самое надежное место. c'est le meilleur endroit là Это où tu es en лучшее sécurité. место. C'est le meilleur endroit Где мы можем быть? là où nous pouvons être. Это в Его присутствии. Лучшее место, где endroit, ты можешь спрятаться, là où tu peux te cacher, это в Божьем c'est присутствии. dans la présence de Dieu. Помните пророк Или? Vous vous rappelez le prophète Élie? Его искали по всему. On l'a cherché partout. Даже была обещана награда за то, что кто поймает, кто даст сведения Il y за avait него. même un mandat d'arrêt si on l'arrêtait, quelqu'un devait Кто поможет avoir найти gagné. эту Илью, вообще просто ему все будет. Celui qui va retrouver Élie, on va lui donner tout. Искали, не нашли. On l'a cherché, on l'a pas trouvé. И что говорит слуга, когда вернулась к Езавель? Que disait le serviteur quand il est venu chez Jézabel? Мы его поискали по всему. Ну, l'avons везде cherché мы не нашли его. partout. Ну, везде не нашли его. On l'a pas trouvé. Есть момент, когда ты просто прячешься в Божьем Il y a des присутствии. moments là où tu te caches dans la présence de Dieu. Ты просто прячешься в Божьем Tu присутствии. te caches dans la présence de Dieu. В одиночестве, Tu es seul но в Божьем присутствии. dans la présence de Dieu. В одиночестве, Tu es seul но в Божьем присутствии. dans la présence de Dieu. В одиночестве, Tu es seul но в Божьем присутствии. dans la présence de Dieu. Поэтому всегда ищи это присутствие. Voilà pourquoi cherche Всегда cette ищи présence. эту возможность, где это может быть. Cherche toujours cette possibilité où Я tu не peux être хочу présent. привязать присутствие Божье к какому-то зданию. Je n'aimerais pas mettre la présence de Dieu seulement dans un seul endroit. Я не могу лимитировать Божье присутствие с каким-то зданием. Je Нет. ne peux pas limiter la présence de Dieu Однако avec же, une bâtisse. Bien entendu que Мы смотрим, согласно Библии, nous regardons очень часто conformément à la те Bible. места, где народ может собираться, эти là où le места, peuple de они Dieu как-то se были rencontrait. особенными. c'était des moments, des lieux qui étaient un peu spéciaux. Особенность не в этих местах, особенность в том, что особенность в тех, которые там Le собирались. fait que c'était spécial, ce n'est pas par rapport à ces endroits, mais par rapport à ceux qui se réunissaient là-bas. Когда народ Божий Quand собирается, le peuple de Dieu se réunit, Богу это нравится. Dieu aime cela. Аминь. Amen. Богу это нравится. Dieu aime cela. Когда ты и я, мы Quand собираемся, toi et moi, on se Богу réunit, это нравится. Dieu aime cela. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Amen. И в эту пятницу, Et которая была, ce vendredi qu'on один avait, из таких дней, когда мы собирались здесь un опять. de ces jours, quand nous nous rencontrons ici, И мы были здесь в эту пятницу, в прошлую пятницу. et Ну, nous étions ici le vendredi позавчера? passé, была молитва. il y avait la prière. Сильная молитва. Il y avait une forte Правда. prière, en vérité. Такое присутствие. Il y avait une telle présence de Dieu. И
Bila slova u našega brata Konstantina Notre frère Constantine avait Служитель une нашей parole, церкви. le serviteur de notre église, и что у кого-то et que quelqu'un, последнее время Бог Духом Святым дает откровение о Святом Духе. То есть есть такое вот. Особенное ощущение, особенное отношение со Святым Духом. donne la révélation par rapport au Saint-Esprit, une relation particulière avec le Saint-Esprit. И если вы здесь, Et si vous êtes là, но брат говорит, что этот человек здесь в зале, le frère disait que cette personne qui sent cette présence ou bien то cette было бы relation, хорошо вам выйти, ils засвидетельствовать viennent pour témoigner о Божьей работе внутри вас. du travail de Dieu à l'intérieur de vous. И я добавлю что-то очень Je важное. vais ajouter quelque chose d'important. Нам нужно понимать, Nous devons что comprendre. когда мы свидетельствуем, Et quand nous témoignons, заметьте одно, remarque une chose. когда мы свидетельствуем, Quand nous témoignons, прежде всего мы укрепляем чудо. avant tout, nous fortifions notre miracle. То, что мы получили, мы это укрепляем. Ce que nous avons reçu, nous le fortifions. Но послушайте, Écoute-moi. на это и останавливается почти для нас. Et pour nous, ça s'arrête à ce niveau-là. Потому что мы уже получили то, что мы чудо, Nous avons déjà reçu notre miracle. мы свидетельствуем, Nous le témoignons. и все. Et c'est tout. Но послушайте, все, что Бог делает, Écoute-moi. Tout ce que Dieu fait, всегда должен иметь продолжение. il doit avoir une Оно не может continuité. на тебя остановиться. Ça ne peut pas s'arrêter. Поэтому если на тебя то, что ты получил чудо, и тебе об этом засвидетельствовали, закончилось, Et si toi, tu as reçu un miracle et tu as témoigné et cela s'est arrêté, то твое чудо теперь должно работать в жизни других людей. ça veut dire que ton miracle va maintenant déjà travailler comme То, что témoignage Бог dans la vie совершил de в personne. тебе, Ce que Dieu a fait en то, toi, что ты уже получил, ce que tu as déjà reçu, ты уже получил tu as его. déjà reçu. Ты рассказал об donné этом. un témoignage. Все, ну а C'est что fini еще? pour Ну, toi. ну, то, что ты Mais- скажешь, Mais ce que tu vas теперь témoigner это слово Et cette parole начнет служить другим. commence à servir d'autres personnes. Все, что от Бога, на тебя не должно останавливаться. Tout ce qui est de la part de Dieu ne doit pas s'arrêter seulement en toi. Когда ты благословлен, Quand tu es béni допустим, финансово, financièrement, ешь, но делись. tu peux manger, mais tu dois partager. На тебя не должно остановиться. Cela ne doit pas s'arrêter. Когда juste ты à toi. благословлен словом, Quand tu es béni par la parole, назидайся, tu dois être fortifié. делись. Partage. Ты получил спасение. Tu as reçu le Слава salut. Богу, ты спасен. Gloire à Dieu, tu И es теперь пусть sauvé. все пойдут в ад, зато я спасен. Et tout le monde va aller en enfer parce que je suis sauvé. Нет. Non. Ты призван теперь Tu as делиться maintenant тем, что ты получил. Partager ce que toi tu as reçu. Спасением. Pour ceux qui soient sauvés. Ты молишься. Tu pries. Тебе классно. C'est une bonne chose pour toi. Молись другим, чтобы зажечь их, чтобы они Et тоже начали prie pour молиться. les autres, que les autres soient également en feu, qui commencent à prier. Амен. Amen. Вот оно важно. Voilà ce qui est Чтобы important. Божье чудо, то, что Бог совершает, оно не должно и ни в коем случае остановиться на нас. Que le miracle que Dieu a accompli à toi ne doit pas et en aucun moment Потому что ne doit Божье s'arrêter en toi. чудо, Parce que le miracle de Dieu оно идет дальше. doit continuer. son Смотрите, travail. Regarde. Вартимей слепой, Bartimée, он получил свое чудо. il était Мы aveugle. читаем об этом в Il Марке. a reçu son miracle. Nous avons lu ça dans l'évangile de Marc. Слава Богу. Gloire à Dieu. Он прозрел. Il a recouvert la vue. Люди там, о, Вартимей. Les gens criaient Bartimée, Bartimée. Слава Богу. Gloire à Dieu. Вартимей давно умер. Ça fait longtemps que Bartimée est mort. Но это чудо Mais ce miracle, до сих пор помогает нам. jusqu'à présent, continue à nous bénir. Не так ли? C'est pas comme ça? Это чудо, которое вот столько лет прошло уже. Ce miracle qui est passé déjà beaucoup d'années. Его прозрение было. Le fait qu'il a Он recouvert la прожил vue, столько-то счастливо, припевающим, не знаю как. il était tellement content qu'il chantait, qu'il Слава témoignait. Богу. Gloire à Dieu. Но потом-то, Mais après, так или иначе, on его ne не veut стало. pas. Ну, я думаю, что его не стало. Об этом не написано, ну, скорее всего. Mais certainement, c'est pas écrit, mais il est mort. Это чудо, которое, Ce miracle. вот, которое совершилось, Et qui a été accompli. сейчас иногда укрепляет твою веру, Maintenant, parfois, fortifie ta foi, мою веру, ma foi, для получения чуда. pour recevoir le miracle. Тогда, извини, чем ты хуже Вартимея, чем я хуже Вартимея? Dis-moi, en quoi tu es pire que Bartimée ou bien moi je suis pire que Bartimée? Твое чудо, Ton miracle, мое чудо, mon miracle, точно так же doit être également, должен мотивировать других, doit motiver les autres, должен служить другим. doit servir les autres. Поэтому не прячь свое чудо. Voilà pourquoi ne cache pas ton miracle. Даже если это финансовое. Même si c'est du côté financier, Мы все не заберем. nous n'allons pas tout prendre. Только чуть-чуть попросим. Juste un peu, on va demander. Какое бы ни было чудо, Peu importe
Muista boy vazraduimsa. nous serons contents avec toi. Ti paluchu atkravieni. Tu as reçu la révélation. Kak brat kansin gavril. Comme le Perejil frère stota qu'on te oduke disait, sviatomo. et que tu as reçu Nous, quelque je n'ai pas chose dit de la ça. part du Saint-Esprit. Il faut partager. Nasa sister Natalia padilila stio shoni obwila. Notre sœur Natalia a partagé ce qu'elle avait. Nash brat Roland toji padilisa. Notre Tem frère shoni Roland obwila. a également partagé ce qu'il avait. No bwila din chila viek. Il y avait une personne. Adin chula viek, adin chila viek, adin. Une personne. Yaznal shoni ves chuda, Je vete sais sfere. que cette personne avait. Patamusto, nisko dina zad, tu esgrita vavtori glifse muisa zvanilis, i človek mne zasviditi svala. Parce que le mardi ou le mercredi, cette Takui personne. Ayana malitu stoje staju, jaslišu abetom govariat. Et quand j'étais là, moi aussi, je priais, j'ai entendu. Ja думаю, это человек сам выйдет. Je pensais que cette personne va sortir pour А témoigner. человек промолчал. Et la А personne я va еще sortir. я тоже промолчал. Et moi aussi, je n'ai rien dit. Это же не меня же зовут. C'est pas moi qu'on appelle de venir témoigner. Это же его зовут. Что я буду тут C'est как cette выскочка? personne qui a reçu qu'on appelle venir témoigner. Пусть сам выходит. Et que cette personne sorte elle-même. И человек оставался в зале. Et la personne n'est pas venue rester dans la salle. Но потом, когда мы собрание закончилось, Et quand le culte est arrivé à la fin, человек понимал, что именно о нем говорилось. la personne a compris qu'on parlait d'elle. Человек понимал, что именно о нем La говорилось. personne a compris qu'on parlait d'elle. И у человека были слезы. Et la personne avait des Человек larmes. понимал, что я должен был выйти, Qu'elle поделиться. comprend qu'elle devait sortir. Возможно, тем, что он сказать, именно, пастор, ты все это только за это маленькое, что это Tu dis, такое? oh, pasteur, tu parles de tout ça seulement pour tout ce petit. Это важно. C'est Если important. человек получил это, и Бог показывает служителю здесь другой день, чтобы этот человек об этом поделился, это нужно нашей церкви. Et si la personne a reçu ce miracle et que Dieu montre par un serviteur que cette personne sort pour témoigner, ça veut dire que c'est important pour notre église. Много чудес Христос совершил. Jésus a accompli beaucoup de miracles. Написано, что если написать обо всем, мне было бы даже место. Il est écrit, si on pouvait relater tout, on ne devait pas avoir la place. Но я считаю так, я понимаю так, Et je comprends что de la Бог сделал так, что осталось именно написано то, что нам нужно. sorte. Et que Dieu a permis qu'il soit écrit seuls les miracles qu'on en avait vraiment besoin. То есть, то есть Бог оставил то, что нам нужно, Бог оставил в Библии. Dieu a laissé dans la Bible les miracles que nous on en avait besoin. Амен. Amen. И без того, чтобы опять ваше внимание держать, Sans и retenir, я понимаю у вас все, теперь кто этот человек? vous allez vous poser la question maintenant, c'est qui cette personne? Вот. Тебе так еще не вводили, да? Тебе приходи. Maintenant tu peux venir. Ну, Алена, приходи, пожалуйста. Тебе так еще не приглашали, да? On t'a jamais invité de la sorte. Такое вступление, что я уже обревелась там по второму кругу. J'ai déjà pris Хорошо. pour la deuxième. Поэтому наш брат Константин говорил, на самом деле, в пятницу во время молитвы, Et quand on priait le vendredi, notre frère Kosa avait eu une что parole у de sagesse, кого-то есть, сейчас в последнее время, Дух Святой что-то открывает qu'il важное. y a quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de travailler avec lui, de faire Просто des чтобы этот révélations. человек просто вышел и мог поделиться. Et que cette personne puisse sortir pour partager. Но теперь я понимаю, почему она не вышла. Et maintenant, je comprends pourquoi elle n'était pas Знаете, sortie. временами она думает, что она не вышла, потому что она постеснялась, и что я понимаю. Elle pense qu'elle n'est pas sortie parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise à témoigner. Как однажды Иосиф, да? C'est comme Joseph. Братья продали, потом Les там frères много l'ont событий, Et il y a eu голод beaucoup и de так choses, далее. la famine, И братьев арестовали всех. et on a arrêté tous les frères. Вы знаете эту историю. Vous connaissez cette histoire? Потом Иосиф приходит, а Иосиф уже второй человек в Parce que Египте. Joseph vient, lui c'est la deuxième personne. И он заходит к ним. Les frères viennent chez lui. Иосиф заходит там, где братья были. Et Joseph rentre là où il y avait ses frères. И потом он открывает, что он снял то, что его египетское там амундирование, говорит, Il это я, enlève Иосиф. tout ce qu'il avait mis comme ornement égyptien. Les frères l'ont reconnu. Эй, Et oh, пропали. nous sommes perdus. Наша жизнь, все. C'est fini. Теперь он нам воздаст по заслугам. Maintenant, Во 100 крат точно. il va nous Мы тут faire и mal. умрем. Nous l'avons vendu, mais Иосиф говорит, нет, non, non, успокойтесь. calmez-vous. Не вы меня тут. C'est pas vous qui m'avez amené ici. Вы думаете, что вы продали меня, это вы плохие? Нет, нет, нет. Vous avez pensé que vous m'avez vendu. Это c'est vous. Бог задумался так, чтобы именно сегодня я был здесь, я мог потом спасти Dieu ситуацию. a permis cela que je sois Поэтому я aujourd'hui ici pour так que je же puisse
vous aider. Имею понимание. Voilà pourquoi j'ai également la Прямо сейчас я понимаю, что Бог не допустил, чтобы ты могла тогда, чтобы ты могла бы сказать при всех людей. Потому что есть люди, которые не были на собрании, которые здесь, им это нужно слушать. Parce que Dieu a permis qu'aujourd'hui tu puisses le témoigner, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas hier, qu'aujourd'hui tu puisses témoigner, qu'ils puissent entendre. Амен. Amen. Я допускаю так, что кто-то здесь в зале, Il y a quelqu'un ici dans la salle кому нужно это услышать. que quelqu'un a besoin d'entendre cette révélation. Но не всегда так будет, приходите по пятницам на молитве. Ça ne sera pas tout le temps comme ça, mais je vous encourage à venir les vendredis à la prière. Пожалуйста. S'il vous plaît. Да, мое свидетельство – это только чтобы прославить Бога. Mon témoignage, c'est pour glorifier Dieu. На самом деле все, пастор, намного проще. Я не вышла, потому что это свидетельство касалось поста. В Библии написано, чтобы про пост молчать. И я вот поэтому сидела и молчала. Но на самом деле у меня в 3 ручья слезы текли. Я понимаю, что это я должна была выйти. En réalité, le Я еще témoignage домой était par ехала, rapport я обревелась. aux jeunes. Значит, так надо. Voilà pourquoi je n'étais pas sorti, mais Дело в том, j'ai что pleuré tout ce летом temps. я... Voilà pourquoi Да, точно. Летом у меня была одна болезнь, j'avais une maladie и мне выписали антибиотики, et on m'a donné les antibiotiques которые плохо повлияли на мой организм. et qui ont mal agi sur mon organisme. Видимо, кто-то не дурак сказал, антибиотики одно лечат, другое калечат. Un médecin dit que les antibiotiques aident avec une maladie et ça crée encore d'autres problèmes. Дело в том, что у меня начались отеки очень сильные по всему телу. J'ai commencé à voir tout mon corps qui s'enflait. Каждый день я отекала, каждый день я просыпалась с лицом опухшим. Et chaque matin, quand je me réveillais, mon visage était enflé. Отеки были не только внешне, но и на внутренних органах. Et l'enflement était également à l'intérieur de tous mes organes. И уже когда я поняла, что мне даже тяжело по лестницам подниматься, я задыхаюсь. Et quand j'ai compris que c'était difficile pour moi, donc je marchais les marches parce que je m'essoufflais. Я начала молиться Богу об исцелении. J'ai commencé à prier à Dieu pour la guérison. Но в то же время я знаю, что Бог уже дал нам исцеление. En ce moment, je comprends que Dieu nous a déjà donné la Но guérison. я не знала, как его освободить, высвободить. Je ne savais pas comment libérer cette guérison dans ma vie. Я молилась, Je priais и Дух Святой мне говорит: возьми пост. et le Saint-Esprit m'a dit de prendre un jeûne. Еще сейчас немножко расскажу. Я когда покаялась, я покаялась через пост. То есть сначала у меня был пост, а потом покаяние. Vous savez, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai pris d'abord un jeûne. Après le jeûne, j'ai donné ma vie au И Seigneur. мне пост очень легко дается. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le jeûne. Один день это для меня, вообще даже не пост. Un jour, pour moi, c'est même pas un jeûne. 3 дня это самый оптимальный вариант. 3 jours, c'est ce qui est optimal pour moi. А тут Дух Святой говорит 7 дней. Là, le Saint-Esprit me dit de prendre un jeûne pendant 7 jours. Я так... Хорошо, с понедельника. Хорошо, с J'ai понедельника. dit, Завтра. je veux commencer à partir de lundi, je veux commencer. И тут в понедельник я просыпаюсь, и я понимаю, что мне не интересно вообще к еде. Et le lundi, je me réveille, je comprends que je ne suis pas intéressé à manger. И я понимаю, что Дух Святой действует. Je comprends Пост que le начался. Saint-Esprit agit pour commencer le jeûne. Чтобы вы понимали, за 6 дней поста с меня ушло 8 литров жидкости. Et que vous compreniez, en 6 jours de jeûne, j'ai perdu 88 Это почти ведро воды. litres, 88 litres d'eau. Je suis pas 80. Это почти ведро воды. C'est à peu près un seau d'eau. Но я каждый день получала откровение. Je recevais la révélation. Дух Святой мне показывал важность поста. Le Saint-Esprit m'a montré l'importance du jeûne. И я разговаривала с Денисом, слава Богу, за мужа. Je parlais avec mon mari Denis, gloire à Dieu pour le Он monde. мне прояснял. Il m'expliquait. Он говорит, что у Бога к каждому человеку свой подход. Il dit que Dieu, pour tout un chacun, il sait comment nous toucher. Кому-то через песни приходит откровение. Quelqu'un d'autre reçoit les révélations par le chant. Кто-то играя, кто-то молясь. Quelqu'un en jouant, quelqu'un en priant. А тебе, видимо, исцеление приходит через пост. Certainement, chez toi, Dieu utilise le jeûne pour t'apporter. Потому что я была уверена, что все люди так постятся. Parce que j'étais convaincu que tout le monde jeûne de la sorte.
Но оказалось, что нет. Il s'est fait que non, c'est pas ça. И я тогда, вот у меня было откровение такое, что Бог нас создал каждого уникальным. Et là, j'ai eu la révélation que Dieu nous a créés de façon unicale. Наш Бог настолько многогранен, Et notre Dieu est tellement multiple dimensions et что каждая грань – это как один человек. Вот que сколько chaque людей на планете, chaque столько у него côté, граней. c'est une personne, il a multi-côtés. И Дух Святой мне показывал, что даже если пост нам кажется здесь в миру, это не столь важно, ну подумаешь, день не поел, 3 не поел. Et le Saint-Esprit m'a montré, même si sur ce monde, nous pensons que le jeûne n'est pas aussi important, un jour, 2, 3 jours, on n'a pas В mangé. духовном мире это очень важно. Dans le monde spirituel, c'est très important. Это как вот зеркало, если поставить, мы пишем, а духовный мир – это противоположность. Et c'est comme un miroir, Yes. nous sommes en train d'écrire, et le monde spirituel, c'est comme si c'est le miroir de ce que nous écrivons. Если наше «я» в этом мире слишком высоко, Si mon moi est très élevé dans ce monde, то в духовном мире оно будет ниже. dans le monde spirituel, il sera vraiment petit. И я никого не призываю молиться с понедельника по 7 дней. Et je n'invite personne à prier à partir de lundi pour 7 jours. Я призываю вас слышать голос Духа Святого. Je vous interpelle à être sensible à la voix du Saint-Esprit qui vous parle. У нас Дух Святой, он очень нежный, его голос очень тонкий, Le спокойный. Saint-Esprit est tellement doux, la manière dont il parle, il ne vous force pas, il parle d'une façon И que очень vous soyez sensible. важно его услышать. Il est important de l'écouter. И знайте, что он не поведет нас в пропасть. Et de doit savoir qu'il ne va pas nous conduire dans un endroit là où on ne pourra pas aller de l'avant. Он нас приведет к Богу. Il va nous amener à Dieu. Вот и все. Et voilà tout mon témoignage. Вот это мое свидетельство. Но это только начало. Я понимаю, что это Juste le только début. начало, Je comprends, еще c'est juste le début. работы непочатый край. Et le travail Но continue. я сейчас знаю, что с Богом вообще все возможно. Je sais maintenant avec Dieu tout est possible. И Amen. сегодня после служения я выхожу с поста. Aujourd'hui, je sors de mon jeûne. У вас есть микрофон? У меня как вторая ставка. Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Знаете, то, чем наша сестра поделилась, это свидетельство, оно важно. Настолько важно, чтобы мы были послушны Святому Духу. Il est très important que nous soyons sensibles au Saint-Esprit. И очень важно то, что она сказала. Одну вещь, очень-очень важная. Что иногда у нас возникают проблемы или трудности. Parfois, nous avons des problèmes ou bien des difficultés. Алена, пожалуйста, присаживайся, пожалуйста. Да. Да. Иногда у нас происходит определенная неуверенность. Parfois, on a des situations qui nous amènent le fait qu'on n'est pas convaincu, on n'a pas de foi. Нам кажется, что Бог должен с нами работать точно, как Он работал с тем и с тем и с тем. Parce que nous avons l'impression que Dieu doit travailler avec nous comme il travaille avec celui-là et celui-là. Когда мы смотрим, допустим, исцеление в Библии, когда Иисус исцелил как слепого. Et quand nous voyons dans la Bible la guérison, quand Dieu a guéri l'aveugle, есть исцеление, когда Бог Вартимей. Il y a la guérison quand Dieu a guéri Bartimée. Это было мгновенно. C'était momentanément. Amen. Amen. Мгновенно Вартимей прозрел. Momentanément, il a recouvert la vue. Другое исцеление тоже от слепоты. Человеку пришлось пойти, помыть глаза. L'autre guérison sur l'aveuglement, la personne a besoin d'aller laver les yeux. Иисус плюнул на землю, взял Jésus бремя, a craché sur la terre. замазал его глаза Il a fait la и bouche сказал: et иди il a mis. умойся в реке, как Силомей, то есть от посланника. Называется этот... laver tes yeux dans la rivière Siloé. И когда он
Pachol? Quand il est parti, No vnachale on go ti vidiš? Ja kako bi vision on devait как le poser la question, tu vois, il dit, je vois, mais как c'est как flou. деревья, как так. Je vois comme si les arbres, Болезнь одинаковая. c'est la même maladie. Но то, как пришло чудо, Mais comment le miracle est arrivé dans sa vie, по-разному. c'est de façon différente. Иногда эти вещи также могут нас блокировать в нашем понимании. Parfois, ces choses peuvent nous bloquer dans notre compréhension. Потому что мы ожидаем, что Бог будет действовать именно таким путем. Et nous attendons que Dieu va agir de cette façon-là. Но Бог, то, что Он мне нравится еще больше, Et ce que j'aime chez Dieu encore plus, потому что Он суверенен. parce que c'est un Dieu qui est souverain. Он решает, Il décide как работать с каждым. travailler ou bien avec chacun d'entre nous. И не всегда одинаково. C'est pas toujours de la même façon qu'il travaille avec tout le monde. Поэтому, если ты будешь ждать чуда с этой стороны таким образом, Voilà pourquoi si tu vas attendre le miracle de ce côté, de cette manière, ты можешь пропустить tu peux manquer то, что Бог сделает, потому что Он хотел сделать чудо, но только другим путем. ce que Dieu va faire. Il veut faire un miracle, mais seulement de l'autre côté. Если ты ожидаешь, Si tu attends, сегодня мы слышали в начале собрания свидетельства, aujourd'hui, au début du culte, nous avons entendu un témoignage. слушайте нашей церкви, брата Роланда. Le serviteur de notre église, le frère Roland, Мы слышали все вместе. nous avons entendu tous ensemble. Была проблема. Il y avait un problème. Нужно было платить за квартиру. Il fallait payer pour l'appartement. Но если вы еще помните еще раньше, Et si vous vous rappelez bien avant, у него также было другое свидетельство по поводу квартиры. il avait aussi un autre Что ему témoignage par пришлось rapport à менять квартиру на l'appartement. время даже, какое-то время там менять. Потому что ему дали очень дешево, потом люди сказали, что ты нас обманул, подняли цену. Parce qu'il devait encore changer d'appartement parce qu'il y avait un appartement qui était Смотрите. moins cher. Après, ils ont changé comme on l'a monté. Но мы с вами понимаем, что даже если, если по-нормальному, мы молимся, Боже, помоги, скорее всего, будем ожидать. Но если мы чудо ожидаем, скорее всего, какой-то брат придет, или какая-то сестра, или какой-то родственник позвонит, как у нашей сестры Наташи недавно, она говорит, что там была какая-то ситуация, потом именно ей дали сумму, как раз, которую нужно было, она пожертвовала через время, именно сумма, или сестра там передала, что мы для тебя собрали такую сумму, мы тебе передаем. То есть, Et quand on attend un miracle, souvent on s'attend que, comme je dois payer pour le loyer, Dieu va utiliser un frère ou une soeur pour me donner cet argent-là. Mais comme notre soeur Natalia, elle avait sémé, les membres de sa famille ont réuni une somme qu'on a remis, c'est ce qu'elle avait besoin pour le billet. они не знали об этом, она пожертвовала, но потом ей нужна была эта сумма. А там те собрали сумму для нее. Quand elle a sémé, là-bas, ils ne savaient pas qu'elle devait voyager, mais on a regroupé une somme qui était la somme qu'elle avait besoin pour le billet. Пастор, ты помнишь свидетельство? Я же их слушаю для этого же. Et vous vous rappelez, mais voilà, moi j'entends les témoignages pour se rappeler. Теперь, Maintenant, у брата Роланда le frère Roland, к нему приходит на квартиру. euh, За оплату квартиры. on vient à l'appartement, on lui dit tu dois payer pour le loyer. Он, конечно, молится. Il prie, Он bien верит, sûr. что у Бога есть чудо. Il croit que Dieu a un miracle. Амен. Amen. Ну, чисто по-человечески, вот, был бы я на его месте, Humainement parlant, si j'étais à sa place, я бы ждал, j'aurais attendu скорее всего, certainement кто-то мне позвонит, que quelqu'un va m'appeler, или кто-то мне одолжит, ou bien quelqu'un va me или кто-то, donner знаете, une dette pour avoir l'argent, каким-то образом. d'une manière ou d'une autre. Он рассказывает, Il est en train de на témoigner. собрание, возвращаются, Il était есть au culte, il обычная est revenu. их остановка. Il y a leur arrêt habituel. Но он как делает? Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Ему пришлось, понимаете, вот пришло понимание. Il a reçu la compréhension. Понимание пришло не то, что ты найдешь деньги, нет. Non, c'est pas la Просто compréhension que tu auras выйти l'argent. раньше. C'est juste sortir avant l'arrêt habituel. И все. C'est tout. Выйди раньше, и все. Sors avant l'arrêt habituel. C'est tout. Они с женой вышли раньше. Avec sa femme, ils sont Слава sortis. Богу за жену. Gloire à Dieu pour la femme. Который не стала доказывать, почему здесь, что Il n'a pas такое. commencé à demander pourquoi Мне on же doit только sortir ходить. ici. J'ai encore marché. Только возле дома, ты еще Nous sommes хочешь déjà à здесь côté de la уже maison. пройтись. Tu veux encore que je puisse marcher ici à pied? Слава Богу. Gloire à Dieu. Не так ли? C'est pas comme ça? Она же могла сказать, ну что тебе нужно? А еще некоторые говорят, ты спустись, дома встретимся. Elle pouvait dire, mais pourquoi on doit sortir? Bon, toi descends, mais moi je vais continuer, on se retrouve à la maison. Так нет. Non, elle n'a pas dit ça. Потому что это был общий долг, и поэтому общее откровение. Parce que c'était une dette ensemble, une révélation d'ensemble. То, что я говорю, это как не шутки, это серьезно. Я C'est как vrai que je шутки dis, понимали c'est comme... правильно. mais c'est Он quelque chose, почет il faut откровение, comprendre. брат Рона, Il a откровение. reçu la Он говорит révélation. жене,
Il dit, tunamu jaspuchisa zis nous devons sortir ici. abucha tama ni vikora abucha damo posi sabrani posi abshena abucha usali fika tata damo bigo Vous savez, après le culte, après qu'on a parlé avec les autres, on veut aller à la maison, on est fatigué. atuti shovu itinada Mais là, il faut sortir. Alors, Un arrêt quand avant. vous dites, Il dit, ok, on va sortir. ani vishli Ils sont sortis. iprakadia Et en marchant, ani uvidili jenge ils ont vu l'argent. brat uvidil Le frère a vu. kazia not kraveni uvidil jenge Le propriétaire de la révélation a vu. on vzial Il a pris, palajil karman il a mis dans la poche. prisli damo Ils sont arrivés à la maison ipravere ayut en vérifiant. kalan vzial Quand il a pris, on pas doit $10 il a pensé que c'était $1. dollar na vena $10 Il dit un billet, ben, certainement $1. pachuata gavuru patation kada mu ya dumo $10 tamsto Pourquoi je le dis? Parce que quand il a ouvert, il dit, je pensais que c'était $1, mais c'était 100. iras $100 Il regarde, c'est $100. daragi Bien aimé. eta méthode C'est la méthode как Бог решил ответить на их молитвы за долг, что платить за квартиру в конце месяца. comment Dieu a décidé de résoudre ou bien de répondre à sa prière pour payer pour le loyer. Сколько раз ты и я, Combien de fois toi et moi? хорошо, не ты, и я, Pas toi, bon, сколько раз у moi. меня были такие какие-то финансовые проблемы, какие-то финансовые трудности, я не Combien получил, de- говорю, Господь, дай хоть чудо, я хоть найду деньги. Combien de fois moi j'avais des problèmes financiers du Seigneur? Я Donne un молюсь, miracle. я не Je покажу, marche, je как чудо regarde. должен прийти, я молюсь именно так, Господь. Je prie. Ну, что какие-то деньги, Que je нашел puisse деньги. trouver l'argent. que Я je слышу, puisse другие trouver. находят. J'entends que d'autres trouvent l'argent, mais moi aussi je vais ramasser. Почему я не могу ничего найти? Pourquoi je ne peux pas trouver? Дело в том, что просто тот день все, которые ходили, даже молились, Господь, сохрани мои деньги при мне. Parce que tout le monde, en ce jour-là, il partait, dit Seigneur, garde mon argent, protège mon argent. Поэтому никто Que je ne не perde потерял. rien. Voilà pourquoi Хорошо. personne n'a perdu l'argent. Итак, Et voilà. Бог действует по-разному. Dieu agit de différentes manières. Амин. Amen. По-разному. De différentes Поэтому, manières. когда ты имеешь ожидание от Voilà Бога, pourquoi quand tu as une attente de la part de Dieu, это будет исцеление. ça peut être la guérison. Это может что угодно. Ça peut être peu importe. Молись. Prie Молись. Prie. И будь чутким к тому, et sois sensible. какие тебе рекомендации даст Дух Святой. Les recommandations que le Saint-Esprit va te donner. Не просто молись. Pas juste prie. Молись. Prie И жди. et attends. На страже моем Et sois стоял я, attentif. чтобы знать, что скажет Он во мне. J'étais là debout, j'attendais qu'est-ce qu'il va me dire. Я молюсь, Je prie. но что Он мне скажет? Qu'est-ce qu'il va me dire? Я молюсь, Je prie. но что Он мне скажет? Qu'est-ce qu'il va me dire? Это важно. Это И important. то, что Он тебе скажет, Et ce qu'il va te dire, изначально de début, может не иметь ничего общего с твоей проблемой. il n'y a absolument de rien de lien avec ton problème. То есть выйти на остановку раньше никак не связан с оплатой квартиры. Sortir un arrêt avant l'arrêt habituel n'a absolument aucun lien avec le paiement du loyer. Я уверен, что наша сестра Лена молилась за исцеление. Я верю в это. Je crois que notre sœur Alion a prié pour sa guérison. Но она, и это не первый пост, куда она вошла. Это не первый пост у Ce нее. n'est pas le premier jeûne dans lequel elle est rentrée. Но, Mais и тут Бог говорит, возьми тот же пост. cette fois-ci, Dieu a dit, prends encore un jeûne. И если бы она знала, что это за исцеление, она тот же самый день бы взяла пост. Et si elle savait que c'était pour la guérison, le même jeûne, elle serait rentrée dans Но le она jeûne. откладывала, начну. Mais elle essaie un peu de dire, bon, un peu plus tard. Потом, Un начну, peu потом. plus tard. Но Бог не Dieu- всегда тебе сразу показывает. Dieu ne te montre pas directement tout. Он хочет видеть твое послушание. Il veut voir comment tu agis. Он хочет видеть твое послушание. Il veut voir comment toi хочет tu видеть réagis моё à son послушание. instruction, à ce que tu dis. Делай так. Fais comment? Но Господь, Seigneur, я и так слепой. je suis déjà aveugle Ты еще плюнул в землю. et tu as encore craché sur la terre. Взял бремя. Tu as fait la boue. Еще сверху намазал мои глаза. И так глаза, и так они не работают. Ты еще туда еще песок. Туда еще Par-dessus, больше. tu as pris cette boue, tu as remis sur mes yeux qui ne voient même pas. Странный путь исцеления. C'est un chemin étrange pour la guérison. Но Бог тот Mais день Dieu, ce jour, решил a décidé для него pour lui, именно таким образом. et de cette façon, Вартимею Bartimée, не мазали песок. on n'a pas mis la boue sur ses yeux. А этому Mais celui-là, нужно было через песок. il fallait passer par la boue qui avait le sable. Почему? Pourquoi? Я вам отвечу. Je vais vous répondre. Я не знаю. Je ne sais pas. Амен. Amen. Поэтому молись, Voilà pourquoi prie, жди. attends. Молись, Prie, жди. attends. Молись, Prie, жди. attends. Ожидая, En attendant, будь внимательным. sois sensible et attentif.
Ожидая, En attendant, будь внимательным. sois sensible et attentif. Ожидая, En attendant, будь внимательным. sois attentif. Что Бог sensible. скажет тебе. Ce que Dieu va te dire. Пусть Бог нас благословит. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Сегодня служение с чудес Aujourd'hui, c'est le culte des miracles. и особенная работа, наверное, Духа Святого. Certainement le travail du Saint-Esprit. У меня свидетельство не свежее, давнее, Mon témoignage, ce n'est pas un témoignage récent. но когда Алена рассказывала, как работал Дух Святой, у меня сильное побуждение тоже вам рассказать кое-что. Et quand Alion est en train de témoigner comment travaille le Saint-Esprit, j'ai senti en moi la sensation de sortir et de partager également. Было время в моей жизни, когда я жила под Киевом. У нас была квартира под Киевом, и я работала в Киеве. Et il y avait un temps quand je vivais, pas à Kiev, mais dans la région de Kiev, parce que je travaillais à Kiev. И я доезжала домой, иногда автобусом, а иногда у нас там были люди, которые там жили, подбирали людей, грачи их называли. Et moi, je venais à la maison, souvent je prenais soit le bus, ou bien je prenais des gens qui habitaient dans ma région, mais qui venaient prendre des gens pour faire un peu d'argent, comme des taximans comme ça. И вот однажды Et я un jour, стою, je suis debout, жду автобус, но J'attends le останавливается один человек и une de ces говорит: personnes садитесь, я вас подвезу. qui à la voiture s'arrête et dit, bon, mais rentrez, je vais vous faire la course avec vous. Я села, мы едем. Je me suis assis, nous partions. Я спрашиваю этого человека: а где вы живете? Je lui pose la question, où est-ce que Куда вы tu habites? едете? Où est-ce que tu vas? А он говорит: а куда глаза смотрят? Il dit, là où les yeux regardent, c'est là où je vais. И я так напряглась немножко. Et là, je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. А как так? Comment D'accord. cela peut arriver comme ça? И он мне начал рассказывать свою историю. Et lui, il commence maintenant à m'expliquer son histoire. Я не отсюда, я живу в Чернигове. Moi, je ne suis pas d'ici, je vis dans une ville qu'on appelle Tchernigova. А сюда приехал, потому что у меня очень сложная ситуация, и я ищу возможности, где можно продать почку. Et moi, je suis arrivé ici parce que j'ai une situation qui est difficile. Je recherche un endroit là où je peux vendre mes reins. И я понимаю, что что-то необычное происходит. Ну, почему я Je здесь? comprends qu'il y a quelque chose inhabituel qui se passe, mais pourquoi ici? Я ему говорю: ну, смотрите, Je lui dis, regarde, я вам могу рассказать об Иисусе Христе, je peux vous parler de Jésus-Christ, который дал нам жизнь, дал qui нам nous a все donné la органы vie, qui nous a donné tous les organes que nous avions и может решить любую et ситуацию. qui peut résoudre n'importe quelle situation. Мы ехали недолго, нам там ехать было 25-30 минут. On avait 25 minutes à 30 minutes qu'il fallait faire en chemin avec lui. Он начал плакать. Il a commencé à pleurer. Я ему рассказывала, свидетельствовала. J'étais en train de lui témoigner de Jésus-Christ. Он принял Иисуса Христа, Il a reçu покаялся. Jésus-Christ, il a donné sa vie au Seigneur. И он говорит: я поеду дальше. Ну, я выходила Et уже. moi, en sortant, il a dit, oui, bon, moi, je vais continuer. И говорю: а вы мне можете дать свой номер телефона? Я вам еще позвоню. Il dit, est-ce que tu peux me donner le numéro de téléphone? Je vais encore vous appeler. Он дал мне номер Il m'a телефона. donné son numéro de téléphone. У меня тогда большая какая-то огромная радость такая внутри была. J'avais une grande joie à l'intérieur Я de moi. пришла домой радостная, такая, спасся человек. Que j'ai Я sauvé une уверена, personne. что Бог будет с ним работать J'ai vu que дальше. Dieu va continuer à travailler avec lui. Где-то прошло 2 недели. Après 2 semaines, Я в том же месте, au жду même endroit, автобус. j'attends mon bus. Останавливается такая хорошая большая машина. Une Садитесь, grande говорит. voiture s'arrête avec cette personne. А я говорю: нет, спасибо. Il dit, assois-toi. Je dis, non, je peux m'asseoir. А он говорит: человек, не бойтесь, садитесь. La personne dit, n'aie pas crainte, rentre, А assois-toi, je t'accompagne. я вас подвезу. А я говорю: нет, спасибо, сейчас dis non. приедет мой автобус. Ah, bientôt, tu vas avoir mon bus. А он говорит: вы верующая? Il dit que vous êtes chrétienne. А я говорю: да. Je dis, oui. Он говорит: я тоже, садитесь, Il не dit, moi aussi, je бойтесь. suis chrétien, asseyez-vous. Хорошо, dit, я окей. села. Я не знаю этого человека. Je ne connais pas cette personne. А я спрашиваю: вы меня знаете? Je lui pose la question, est-ce que tu me connais? А он говорит: нет, но мне кажется, что вы верующая. Je ne vous connais pas, mais j'ai l'impression que vous êtes une chrétienne. И я говорю: да, мы едем. И он мне начинает говорить:
Et nous, je dis oui, mais nous commençons maintenant dans la voiture, il commence à m'expliquer, à me parler. Вот вы верующая. Il dit que vous êtes chrétienne. Вот почему Бог такой? Pourquoi Dieu est comme ceci? Я ему служу много лет. Je le sers depuis beaucoup d'années. У меня огромный строительный бизнес. Et j'ai un grand business dans le domaine de la construction. И он служит при пасторе в церкви, большом пасторе, я его знаю. Et lui, il est serviteur dans une église d'un grand pasteur à côté du pasteur. Я закончил 2 библейских университета, там, школы, университета. Il dit que j'ai complété 2 instituts bibliques. Но у меня сейчас такие проблемы. Maintenant, j'ai de tels problèmes. Меня забирают бизнес, Ils sont en train de prendre mon business. а я жертвовал дома на церковь, на J'ai служение semé Богу. des maisons à l'église, au ministère de Dieu. И этот человек спрашивает меня, почему Бог такой. La personne me pose la question, pourquoi Dieu agit de la sorte envers И moi? я так, вот он мне рассказывает, вот так он в горечи. Il est en train de m'expliquer Ah, il y a- qu'il sent que ça lui fait mal. Спрашиваю, а куда вы едете? Je lui pose la question, mais tu vas où? А он говорит, еду в горы к маме отдохнуть, потому что мне все достали, я не знаю, что мне делать. Il dit, je vais vers là où habite ma mère, vers la montagne, là-bas, je vais me reposer là-bas. Et Je я suis так- fatigué de tout le monde. Замолчала И moi, и je suis calme. так в себе, Дух Святой, а что мне делать? Je Что ему demande au сказать? Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Это тоже не просто такая вот ситуация. Ce n'est pas une situation simple comme ça. Я ему говорю, Et je lui dis, а вы вообще знаете, за что Иисус висел на кресте, за что Он умер? je lui pose la question, est-ce que tu sais pourquoi Jésus-Christ a été crucifié? Он молчит. Et lui, il ne répond pas. А я говорю, вообще не за ваши дома, Je dis, si tu savais, ce n'est pas pour vos maisons, hein. не за ваши жертвы, Ce n'est pas pour vos sacrifices, а за вас именно, за ваше c'est сердце. pour votre cœur. Чтобы у вас мир был, чтобы у вас любовь была, радость была. Pour que vous За puissiez avoir la вас, paix, лично pour вас. avoir l'amour, que vous puissiez avoir la И joie. мы едем, он свою голову положил на руль, и мы так едем. Et nous prions, il a pris sa tête, il a mis sur le volant, et c'est comme ça Я qu'on roule. молчу, думаю, он что-то переживает, но я молчу, думаю, не Je трогаю dis его. qu'il est en train de sentir quelque chose. Là, je me suis tais, je ne le touche pas. Мы подъезжаем уже, когда мне надо выходить, Nous arrivons là où je devais déjà sortir. и он говорит, Et il me dit, а чем вы занимаетесь? Чем занимается ваш муж? qu'est-ce que toi tu Я fais? Qu'est-ce que хочу ton mari fait? вложить деньги в ваши, ну, в чем вы занимаетесь. Moi, je vais investir dans ce que vous А faites я comme говорю, affaire. слушайте, Жди, а вы кукла. занимались когда-нибудь, помогали людям, которые только покаялись? Vous avez aidé les gens qui ont juste А donné он, le Seigneur? да. А я Oui. говорю, у меня есть такой человек. J'ai dit que j'ai Я ce genre ему de personne. рассказала краткую Et историю. je lui ai expliqué l'histoire de la personne que j'avais pris Вы avant. можете ему помочь? Est-ce que vous pouvez l'aider? А он, хорошо, давайте мне его телефон. Dis-moi son téléphone. Я ему дала, и он Je lui ai donné уехал. le téléphone, il est parti. Прошло некоторое время, то Après un снова certain temps, я на работе. je Я suis au тогда travail. была в офисе церкви, и C'était au работала. bureau de l'église. И у Je travaillais меня là-bas. блокнот J'avais un bloc-notes с местами Писания. avec les passages bibliques. И вот одно место Писания, там, наложу пластырь на руку твою, Исаия, да? А Un украинской passage Библии, biblique d'Ésaïe qui dit que je mettrai un pansement sur ta main. там очень красиво. Là-bas, Я il est заживлю écrit, le Seigneur, шкуркой рану твою. В украинской Библии je перевод mets- такой. la traduction qui dit que je mettrai un pansement И я sur tes blessures. четко понимаю, Et j'ai это compris directement. этому человеку, который поехал в горы, да, молиться. Cette personne Я qui est точно partie понимаю, это prier. ему. C'était pour lui cette parole. Я быстро набираю это место Писания и отправляю на Et je визитку. lui Он мне envoie. оставил визитку. Il m'avait laissé sa visite, je lui envoie ce passage biblique par un message. Он перезванивает. Il Кто me это? rappelle, il dit, Говорит мне. C'est qui? А я говорю, это я, Оля. Помните, вы Il dit, меня c'est moi, подвозили? Olia. Tu te rappelles, tu m'avais donné le livre. А он говорит, слушайте, я здесь плачу, стою на коленях, молюсь, а мне такую наложу пластырь на рану твою. Я Бог твой. Écoute, moi ici, là, je suis en train de pleurer, je suis à genoux, et là, tu m'envoies un message, là où c'est écrit Это que мне je veux mettre le ответ. И он pansement такой, знаете, sur меня tes plaies. благодарит. C'était la réponse à ma prière. Il me remercie. Потом говорит, Après, вы il мне dit, что-то просили о каком-то человеке, Вы я мне уже demandez давно quelque chose забыл. à une personne, j'ai oublié. Можете мне напомнить, est-ce que что tu вы peux мне me там rappeler? просили? Qu'est-ce que tu m'avais demandé? А я говорю, Je ну lui вот dis, есть такой человек, который покаялся, у него проблема, он сейчас у него забирают
угрожают семье, забирают там магазин его, этот, который хотел, продал Et je lui ai чепочку. témoigné par rapport à la première personne à qui avait des problèmes. On est en train de tout faire pour prendre lui et sa famille et de prendre Короче, ses я ему affaires. дала номер J'ai телефона. donné le numéro de Он téléphone. нашел этого Il a человека. trouvé cette personne. Он его позвал, они a appelé. встретились. Ils se sont rencontrés. Этот человек покаялся. И cette Ну, personne он a был donné sa vie au покаялся, но Seigneur. еще раз Il a покаялся. encore donné sa vie au Seigneur. Он, как он решал эти вопросы, я не знаю. Je ne sais pas comment, mais il a Но résolu les problèmes de cette периодически personne. De façon Этот périodique, верующий человек мне звонил cette и personne давал m'appelait отчет. et m'expliquait qu'est-ce qui se passe. И говорит, мы привезли его семью сюда, в Киев. Il Я dit ему que дал работу. Nous avons amené sa famille ici à Kiev, je lui ai donné le travail. Говорит, Оля, а можно он будет в нашу церковь ходить? Не обязательно в вашу. Я говорю, Olia, «Да мне...» est-ce que lui, il peut venir dans notre église, pas dans votre église? Je Я dis, говорю, peu какая importe. разница? Il n'y a pas de différence. И вот он таким образом, он общался, он De решал cette его façon, вопросы и il привел a человека к continué à решению. parler avec cette personne, à résoudre ses problèmes. И спас их от тех людей, которые угрожали ему. Il a sauvé des И почку. personnes qui étaient en train de chercher à lui faire du mal. Вот такое служение. Вот так Бог иногда действует. Voici comment Dieu parfois Странно. agit. Казалось façon бы, кто... étrange. Я ничего не сделала, я просто Je только n'ai ездила absolument домой, да? rien fait. Moi, je partais juste И à la вот maison. так соединились все нити. Et voilà comment Слава Dieu a Богу. réuni ces deux lignes. Gloire à Dieu. Подожди. Знаешь, это свидетельство, правда, видите, они как бы отдельные, да? Знаете, Vous voyez, ces témoignages две comme истории ces sont un разные, peu отдельные différents. истории, Ce sont deux histoires которые, différentes. казалось бы, не взаимосвязаны, кроме того, что ne есть sont только pas один liés. человек, который общий там, это Juste une Оля. personne qui est au milieu de ces deux. Видите, как Бог решает вопросы. То Вы есть, comment Dieu résout опять les problèmes. Божьи пути, если бы мы понимали. Une fois encore de plus, le chemin de Dieu, comme nous comprenions. Знаете, savez- даже сама Оля не знала, что этот человек потом сможет тому помочь. И он- Même Olia ne savait pas que cette personne va par la suite aider l'autre personne. Важно, Il est просто important нам быть просто послушным Богу. que nous soyons obéissants à Dieu. Аминь. Важно Аминь. просто быть послушным. Il est important d'être obéissant à Dieu. Знаете, значит, надо иметь от Бога дерзновенность, сказать, ты знаешь, твои машины, что Бог за них не умирает, твои деньги там судили, а там Бог за твои грехи, они за твои машины умирали. Il faut avoir un courage. Ты в его машине, я скажу, сейчас тебе покажу. À une personne que Dieu n'est pas mort pour tes voitures, понимаете? pour tout ce que tu as. Бог Dieu donne ta вкладывает voiture. слово, которое нужно. Et Dieu donne la parole qu'on en Надо a же, человек besoin. сидит в офисе. Et même la personne ici, Человек уехал, ему дали Человек адрес, parti. он забыл за того. il t'a donné l'adresse, il a Но когда oublié. Бог дал стих Mais Оле, quand Dieu a Оле donné le отправил passage, стих. on l'a Тут envoyé. получил ответ, что ты меня просил, там, что-то ты говорил мне. Celui-là a reçu la réponse, il a dit, il s'est rappelé, понимаете, il va опять. me demander quelque chose, encore. Поэтому давайте, pourquoi, братья и сестры, будем просто Frères et послушны sœurs, Богу. soyons obéissants à Dieu. Аминь. Amen. Nous allons parler d'une parole par rapport aux offrandes et la dîme. Я буду почитать по-французски, хорошо? Je vais lire en français, s'il vous plaît. Ouais. Donnez Давайте, et il vous sera donné. и вам будет дано. Вот Бог говорит, давайте, Dieu dit, donnez, donnez, дайте, il vous sera donné. и вам будет дано. Amen. Amen. Он говорит очень просто. Il dit, c'est d'une façon simple. Давайте, Donnez, и он даст вам. et il va vous donner. Amen. Amen. И я знаю, что Et je sais que когда Бог говорит, quand Dieu parle, иногда мы видим, я заметил в Слово Божие, parfois nous regardons dans la parole de Dieu, много вещей Бог сделал, il y a beaucoup de choses que Dieu a fait, и Бог говорит. et Dieu a parlé. Вот это разные вещи, да? C'est des choses différentes. Бог сделал, Dieu a fait, и Бог говорит. et Dieu a parlé. Когда Бог говорит, Quand Dieu parle, нам нужно более внимательно nous devons être attentifs, слушать. d'entendre, d'écouter. Он говорит здесь, Il dit ici, я еще раз, je lis encore, donnez, дайте, и il vous sera donné. et вам будет дано. Это он же сам говорит. C'est lui-même qui le déclare. Вот, мы сегодня пришли в Дом Божий, Nous sommes aujourd'hui venus de la maison de Dieu, Дом царь наш. la maison de notre roi. Я очень люблю это слово царь, J'aime ce mot roi, царь царей. le roi des rois. И вы знаете, что мы даже в люди, когда мы приходим к кому дома, Vous savez, quand nous allons même chez quelqu'un en visite, все это принесем к nous нему. apportons toujours quelque chose, nous n'avons pas les mains vides. А это дом царя. Et ça, c'est la maison du roi.
Nous sommes les enfants du roi. Et quand nous venons à lui, nous apportons quelque chose. Nous apportons notre adoration, notre louange, nos cœurs, et nous apportons ce que Dieu nous a donné. Amen. Amen. Et je voulais qu'ensemble, mais moi j'aime tout, je disais là quelque chose pour Interact, nous avons également la possibilité de payer nos offrandes et notre dîme en passant par PayPal ou bien Interact. Il y a des gens qui peuvent le faire un peu plus tard. Il y a des gens qui peuvent le faire maintenant. Amen. Amen. Et nous allons prier par rapport à cela. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce que tu nous as donné. Nous allons t'apporter nos dîmes et nos offrandes. Merci Seigneur. Nous apportons dans la maison du roi. Dans la maison du roi. Parce que c'est ta maison. Que tu as dit qu'il est la nourriture dans ta maison. Apportez vos dîmes et vos offrandes. Que dans ma maison, il y a toujours la nourriture. Et nous, comme les enfants du roi, nous apportons dans cette maison les finances, nos finances et nos offrandes, nos dîmes dans la maison du roi. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez apporter vos dîmes et vos offrandes. Бог, Dieu, все от Тебя, tout vient de toi. все Тобой движется, Tout est en mouvement par и rapport à все toi. к Тебе Et tout обращается. revient et à toi. И мы благодарим Тебя за сегодняшний день, Nous te remercions pour cette journée, за это служение, pour ce culte, за Твое присутствие pour ta présence здесь, на этом месте. dans cet Мы endroit. очень ценим это. Et nous valorisons cela. И мы вот расходимся уже сегодня, сейчас, Et le culte est arrivé à la fin. и мы верим, Et nous что croyons Ты с нами, с que tu каждым es из нас. avec nous, avec chacun d'entre nous. Ты проведешь нас сквозь наши решения. Et tu vas nous faire passer jusqu'à nos problèmes, à nos solutions. И только Твоим способом. Juste par tes méthodes, comment les résoudre. А мы отдаем Тебе свои сердца. Nous te donnons nos cœurs. Мы в мире Nous и в sommes dans la радости paix, dans la joie. Будем служить Тебе дальше. Et nous allons continuer à te servir. Спасибо Тебе, Господь. Merci Seigneur. Слава Тебе за Gloire à все. toi pour tout. Аминь. Amen. Спасибо. Слава Богу. Gloire à Dieu. Дорогие, вы понимаете, что собрание пошло не как обычно. Vous comprenez que le culte ne l'a pas conduit Но comme это не самое d'habitude. важное. Самое важное, Ce qui est Бог pas ce qui был est на этом plus important, собрании. ce qui est Аминь. important que Dieu Бог était dans был le на этом culte. собрании, и собрание пошло, как должно было пройти согласно Богу, не согласно Le нам. culte, on l'a fait selon ce que Dieu voulait, pas selon Аминь. ce que nous on Бог voulait. так хотел, не как мы планировали, C'est pas comme что nous on a песни planifié. выйдет, проповедь, не. Бог захотел сегодня именно так. Поэтому Dieu так a важно voulu aujourd'hui возьми это на вооружение, что-то Бог говорил тебе, не упусти Apporter le это. culte. Prends seulement ce que Dieu t'a donné et Аминь. ne perds pas. Благословенные, которые с нами были онлайн, или те, Bénissons которые ceux qui потом étaient avec позже nous en будут ligne смотреть. et ceux qui vont regarder par la suite. Итак, встречаемся с вами в пятницу на молитву, пожалуйста. Et Я nous приглашаю toujours вас. Прекратите на молитву. à la Давайте prière. вместе будем молиться. Venez Это ensemble, nous allons важно. prier. Так C'est важно. important. Что вы как церковь вместе мы собирались Comme на молитву. l'église, nous mettons ensemble, nous prions. Да, это не так легко. Вы сам холодно, Oui, c'est pas facile, il fait froid. холодно. Ну, пожалуйста, Mais s'il vous plaît. попробуй, приходи. Давайте вместе будем молиться. Это Nous allons prier нужно. ensemble. Аминь. Amen. И в воскресенье встречаемся здесь в 11 часов ровно. Et le dimanche, Собрание, on но se в retrouve 10:30 à 11 у нас молитва в той комнате, À большой комнате, там молитва 10h30, проходит. nous allons avoir la prière qui commence dans la petite chambre là-bas. Аминь. Amen. Спасибо всем нам. Un grand merci à С миром chacun Божьим. avec la paix. Благословение. Soyez bénis.